Definisi dari narrative text atau pengertian dari teks narasi. What is narrative text? Narrative text is the type of text that tells a chronological story in past tense. Teks narasi adalah suatu cerita yang dibuat runut dalam kalimat lampau. Narrative text menceritakan tentang imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Of narrative text. Tujuan dari teks narasi. The aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story. Tujuan narrative text adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Types of narrative text atau jenis-jenis dari teks narasi. Types of narrative text. Narrative text come in several forms. These include fairy tales, mysteries, horror stories, science fiction, and romance. Narrative text terdiri dari beberapa macam jenis-jenis teks narasi, diantaranya ada cerita khayalan atau bisa kita bilang fairy tales, misteri, cerita seram, sci-fi, romansa, dan masih banyak lagi. Structure 1. Orientation. This is the opening section of a narrative text. This section introduces the character and the setting of the story, including the place, time, atmosphere, and the social circumstances. Merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita atau karakter, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial atau bisa disebut dengan setting. 2. Complication. This section contains the problem that are in a story. In more detail, complications are divided into 3 parts. 1. Recent action, the problem begins to emerge. 2. Climax, the peak of the problem. 3. Final action, the tension of the problem begins to disappear and the resolution begins to be formed. Sebagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Secara lebih detail, complication terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rising action, masalah mulai muncul, climax, puncak permasalahan, dan fail action, tensi permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian. Number 3. Resolution. This section contains the resolution or ending of a narrative text. A story can conclude with a happy ending, a sad ending, or a cliffhanger. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan, happy ending, akhir yang menyedihkan, sad ending, atau akhir yang menggantung, cliffhanger. Nomor 4. Reorientation. This final section of a narrative text usually contains a conclusion, a moral message, moral value, or a key character at the end of the story. This reorientation is optional because it is always required in a narrative text. Bagian terakhir dari struktur teks narasi, narrative text, ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientation ini sifatnya optional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Lague Petrus. 1. Menggunakan simple past tense. Narrative text typically use the simple past tense because the recount often or stories that have already occurred. This allows readers to clearly understand the sequence of events and help them themselves in the story. Narrative text biasanya menggunakan simple past tense karena akan menceritakan peristiwa atau kisah yang terjadi. Dengan begitu, pembaca bisa memahami urutan peristiwa secara jelas dan membantu mereka untuk hanyut ke dalam cerita. Yang kedua, menggunakan adverbs of time. Adverbs of time are words that describe when an event occurred, how long it lasts, and how often it occurred
In narrative text, adverbs of time help clarify the context of the sequence of events in the story. This allows readers to more easily follow the story and feel drawn into the story they are reading. Adverbs of time adalah kata yang memberi keterangan terkait kapan peristiwa terjadi, beberapa lama, dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. Pada naratif teks, adverbs of time membantu memperjelas konteks urutan peristiwa dalam cerita ini, memungkinkan pembaca untuk lebih mudah mengikuti alur cerita dan merasa terbawa masuk ke dalam cerita yang mereka baca. 3. Menggunakan adjektif. Adjective are words used to describe nouns and pronouns, which can be people, places, animals, objects, colors, smells, or other abstract concepts. Adjective can also be called objective. Objektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, kata benda, dan pronoun, kata ganti, yang bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, warna, bau, atau konsep abstrak lainnya. Adjektif bisa kita sebut juga sebagai kata sifat. 4. Menggunakan noun phrase. Noun phrases are words that function and nouns. They can be places, people. Characteristic of narrative text. 1. In the form of a story or story. The story is structured with a flow of interrelated events. 2. Contains element of time. Events occur chronologically in order from beginning to end. 3. Has character and conflict. Narrative text always involve character and the problem they face. 4. Contains a setting. The setting of time, place, and atmosphere enhances the realism of the story. 5. Using past tense because they generally describe events that have already occurred. Narrative text often use the past tense. 6. Contains a moral message. Although its primary purpose is to entertain, narrative text usually conclude with a life lesson. 1. Berbentuk cerita atau kisah. Cerita disusun dengan alur peristiwa yang saling berkaitan. 2. Mengandung unsur waktu. Peristiwa terjadi secara kronologis, berurutan dari awal hingga akhir. 3. Memiliki tokoh dan konflik. Teks naratif selalu melibatkan karakter dan masalah yang mereka hadapi. 4. Mengandung latar. Latar waktu, tempat, dan suasana memperkuat realisme cerita. 5. Menggunakan kalimat lampau. Karena umumnya menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Teks naratif sering menggunakan bentuk lampau. 6. Mengandung pesan moral. Walaupun tujuan utamanya